হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার। কটন শাড়ির একটা ভিডিও নিয়ে হাজির আমরা। অনেক রকমের কলমকারী কটন আপনারা পড়েছেন। এটা মলমল কটনের উপরে একটা দিচ্ছি আমরা, যেটা আপনাদের জন্য রেডি করিয়েছি অলরেডি। এটা যাচ্ছে এটার মধ্যে কলমকারী বর্ডার দিয়ে, কলমকারী আঁচলের সঙ্গে থাকবে ঠিক এরকম একটা ডিজাইন। যারা ফিগার পছন্দ করেন না তাদের জন্য অ্যাভয়েড করতে হবে, কারণ এটার আঁচলে টোটালি फिगर देवा আছে। फुल लुक्स ऑफ दिस साड़ी समर फ्रेंडली साड़ी है। घर में अगर कोई पूरे दिन শাড়ি পहनते हैं, মানে যারা সব সময় শাড়ি পরে থাকেন তাদের জন্য কিন্তু এটা একেবারে বেস্ট অপশন। এটারই কালার অপশন আমি আপনাদেরকে শো করব। চলুন কালার কটা আছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। কালার এটার মধ্যে আমরা 4টে কালার পাবো অনলি। একটা একদম মেটালিক টাইপের একটা নেভি ব্লু কালার, নন গ্লেজি হবে এগুলো। অবভিয়াসলি কটন শাড়ি একটু নন গ্লেজি থাকবে। নেক্সট কালার যেটা আমি দেখাচ্ছি এটা যাচ্ছে খুব হালকা একটা এই মিষ্টি পিঙ্ক টাইপের একটা কালার, বেশ সুন্দর। এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু হ্যান্ড ডাইয়েবল। ওকে, এটা যাচ্ছে মাস্টার্ড কালার, যেটা আমি বিয়ার করে আছি, সেম ওটা ইয়েলো কালার। আর এটা যাচ্ছে একটা রাস্টি রেড কালার, বাট তার মধ্যে একটা রাস্ট কালারের রে থাকবে উইথ ব্লাউজ পিস। বাট এই কলমকারিগুলোতে যে এরকম ব্লাউজ কেন দেয় আমি আজ অব্দি খুঁজে পেলাম না। সব সময় লাইট শেডের একটা এটার মধ্যে ব্লাউজ থাকবে। প্রিন্ট ঠিকই আছে, অসুবিধার কিছু নেই, কিন্তু ব্লাউজটা সবসময় বড্ড লাইট। আমার নিজেরই কেমন লাগে, আমি আজ অব্দি এত লাইট শেডে ব্লাউজ তৈরিই করিনি, কোনোদিন কলমকারিতে ব্লাউজ তৈরি হয়নি। এই যাচ্ছে এটা আঁচল পোর্শনটা দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর শাড়ি, সফট বডি হাगिंग, बॉडी करेक्टिंग, समर फ्रेंडली, एक्चुअली ऑल सीजन बेस्ट। ये ना ऑफिस वेयर के लिए बेस्ट, या फिर आप 24 आवर्स जो घर में साड़ी पहनते हो उनके लिए भी बेस्ट। ये साड़ी मैंने ऑलरेडी वेयर किया है कॉटन में, तो आप देख पा रहे हो इसका जो ये है लुक्स है बिल्कुल आपके सामने है। मैंने कॉटन साड़ी का ऐसा ब्लाउज पीस कॉटन का नहीं है एग्जैक्टली, ये कॉलमकारी का ही ब्लाउज पीस सबका ऐसे ही आते हैं, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा डार्क कलर देने में क्या जाता है, देखिए हमेशा से ही ऐसे ही इसका ब्लाउज पीस होता है। ये जरा इसका लुक्स। वीडियो छोटा सा होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस साड़ी के साथ अगर आप मैचिंग कॉटन ब्लाउज लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आपका साइज अकॉर्डिंग जो है 32 से लेकर आपको 42 तक मिल जाएंगे साइजेस। ठीक है, आपको जस्ट मेंशन करना है कि आप कौन सी साइज का यूज करते हो। एंड मैं 36 यूज करती हूँ। मेरा वाला जो कॉटन का ये है मेरा 36 आते हैं हाफ स्लीव्स, लेकिन हमारा जो ग्लास बाजू वाला थोड़ा कॉस्टली है, वो वाली ब्लाउज जिसका 200 के आसपास प्राइस है, वो मेरा फिर 34 हो जाते हैं। ये देखिए आंचल, एंड दिस इज द ब्लाउज पीस जो मैंने वियर किया है, एकदम बिल्कुल वही सेम पीस मैं आपको शो कर रही हूँ। ये जरा इसका लुक्स देखिए, अमेजिंग पीस है। आई होप कि ऑडियो वीडियो फुल क्लियर है एंड आप सब लोग इजीली देख भी पा रहे हो। बुकिंग करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट मैसेज करके बुक कर सकते हो। बुकिंग आपको जो भी करना है आपको थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि इसका कलर भी एंड क्वांटिटी भी बहुत ही कम है। तो आई होप कि आपको मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी से एसेस देंगे। तो ऑफिस वेयर के लिए ये सब बेस्ट है। समर तो आ ही गया है लगभग, ठंडा बिल्कुल अपना इसमें से गायब है, মানে ঠান্ডা একরকম চলেই গেছে বলতে গেলে, ঠিক এমন একটা ওয়েদার চলে এসছে অলরেডি। তো যারা মনে করছেন এমন টাইপের শাড়ি যারা গরমে পরতে চান বা সরস্বতী পুজো উপলক্ষে এরকম বেস্ট কটনের উপরে যারা পরতে চান তাদের জন্যও কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা খুব সুন্দর যাবে। লাস্ট কালার যেটা দেখাই একটা একদম নেভি ব্লু কালার, কিন্তু এটাও কিন্তু ম্যাটি লুকসের মধ্যে, কোনো কালারই কিন্তু ব্রাইট শেড নয়, সবগুলোই মোটামুটি একটু ম্যাটি লুকসে থাকবে। আচ্ছা প্রথম বলে দিই, এটা মানে যেহেতু হ্যান্ড ডাইয়েবল, তো হ্যান্ড ডাই যেটা করা হয় এটা লবণ জলে কিন্তু ভেজাতে হবে, কালারের কষ্টটা একটু উঠবে। ঠিক আছে, এটা লবণ জলে ভেজাতে হবে। नमक पानी में इसको भिगो के रखिएगा ठंडा पानी के साथ, तो इसका जो है कलर का जो कश होते हैं ना वो निकल जाएंगे। वो निकलने के बाद साड़ी का कलर बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। तो चलिए ये थी हमारी छोटी सी एक वीडियो जहाँ पे मैंने आप सभी को लिए ये प्रेजेंट किया है ऐसे साड़ीज। फिलहाल इसका पोस्ट होगा और आप लोग जस्ट आराम से देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्ते एवरीवन।